तोशाहाना तहाइफ छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में हंगामी बुनियादों पर ज़रई इस्लाहात के नफाज का फैसला कर लिया। ज़रई इस्लाहात के लिए सिफारिशात में कलील, वस्त और तवील मुद्दती जामिया मनसूबाबंदी शामिल की गई। शहबाज गिल को दमे और फोबिया का मर्ज लाहक, मुलाकातों पर पाबंदी आयद। शहबाज गिल का पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना कर लिया गया। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही इन्हें डिस्चार्ज करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। काबुल के इलाके हैरहाना में मस्जिद के अंदर धमाका, 20 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेवन शरीफ में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश के बायस दरियाए सिंध और मंशर झील के पानी में इजाफा। कच्ची के इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब। गबूल डैम की सतह भी बुलंद। सिंध में बारिशों के बायस सूबे में तालीमी इदारे बंद। इंटर बोर्ड ने आज होने वाले तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए। बारिशों और सैलाब से तबाही। बलोचिस्तान में मजीद 6 अमवात, तादाद 202 तक पहुंच गई। 22,000 से जायद मकानात को नुकसान। मुतासरा इलाकों में हुकूमती रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स आयद करने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। 1 मिनट में 17 भूत मिर्च खाने का आलमी रिकॉर्ड। अमरीकी शहरी ने 1 मिनट में 17 भूत मिर्च खाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अमरीकी शहरी ग्रेगोरी फोस्टर ने 1 मिनट में 17 मिर्चें खाते हुए 94.3 ओंस मिर्चें खाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कशफूतत अमजद। आइए अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। तोशाहाना तहाइफ छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 5 हुकूमती MNAs ने आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस दायर किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की नज़र में इमरान खान ताहाल MNA हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमीशन को इस्तीफ़ा मंजूर करके नहीं भिजवाया। आप अपनी मर्जी की तशरीह ना करें। जब तक स्पीकर की जानिब से इस्तीफ़े मंजूर करके ना भेजे जाएं, रुकन डी नोटिफाई नहीं हो सकता। वकलाए तरफीन की जानिब से दलाइल दिए जाने के बाद कमीशन ने तहरीक इंसाफ के वकील को दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म को ज़रई इस्लाहात के लिए मुख्तलिफ शोबों की 8 सब कमेटियों की सिफारिशात पेश की गईं। ज़रई इस्लाहात के लिए सिफारिशात में कलील, वस्त और तवील मुद्दती जामिया मनसूबाबंदी शामिल की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर किसानों को ज़रूरी सहूलियात फ्राहम करेगी और किसानों को कम लागत पर बरवक्त मयारी बीज खाद की फ्राहमी यकीनी बनाएगी। मुकामी सतह पर मयारी और बीज की पैदावार के लिए ज़रई तहकीकी इदारों को सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत किसानों को जदीद मशीनरी और कर्ज़ों में सहूलत की फ्राहमी यकीनी बनाएगी, जबकि हुकूमत गंदम और ज़रई इजनास को ज़हीरा करने के लिए साइलोज़ की तामीर पर काम करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में तिबी मुआयना कर लिया गया। इनको फिलहाल हॉस्पिटल में रखने के फैसले के साथ मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही इन्हें डिस्चार्ज करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। डॉक्टर खालिद मसूद का कहना है कि शहबाज गिल को दमे और फोबिया का मर्ज लाहक है। इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल शहबाज गिल का शुगर और ब्लड टेस्ट
ہو چکا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے ارکان کی تعداد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی ہے۔ ان کے میڈیکل رپورٹ سیشن عدالت میں جمع کروا دی گئی، جس کے مطابق شہباز گل کو سانس لینے میں مسئلہ، جسم میں درد ہے، جس کے سبب ایکس رے، خون اور دل کا ٹیسٹ کرانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انہیں مزید طبی معائنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے شہباز گل پر تشدد کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے غیر جانبدار ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت شہباز گل پر جسمانی تشدد روکنے کا حکم جاری کرے۔ کابل کے علاقے ہیرہانہ میں مسجد کے اندر دھماکہ، 20 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی۔ افغان دارالحکومت کابل کے علاقے ہیرہانہ میں مسجد کے اندر ہونے والے دھماکے میں 20 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ پی ڈی 17 میں مسجد میں دھماکہ ہوا ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مسجد کے امام بھی شامل ہیں۔ افغان امور پر نظر رکھنے والے صحافیوں نے جاں بحق ہونے والے امام کا نام مولوی عامر محمد کابلی بتایا ہے، جن کے قتل کا فتویٰ کئی ماہ پہلے داعش کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ دھماکے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے مزید 6 افراد جان سے گئے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اب تک 202 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ 22,000 سے زائد مکانات کو نقصانات پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں حکومتی ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 96 مرد، 48 خواتین اور 58 بچے شامل ہیں۔ مختلف حادثات کے نتیجے میں 81 افراد زخمی بھی ہوئے۔ بارشوں سے 22,692 مکانات کو نقصان پہنچا۔ مختلف علاقوں میں 18 پل اور 690 کلومیٹر شاہراہیں متاثر ہوئیں۔ 1,07,377 مویشی بارشوں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت نے بارشوں کے باعث صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ انٹر بورڈ نے آج ہونے والے تمام پرچے بھی ملتوی کر دیے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے کہا ہے کہ تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اس سے قبل آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے تمام نجی اسکولوں کالجز کو بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ ملک بھر میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹس بند ہونے کے خلاف ملک بھر کے کھلاڑی نیشنل پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج۔ آئیے جانتے ہیں حفصہ باسی کی اس رپورٹ میں۔ پچھلی دور حکومت میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کر دی گئی تھی، تو اس فیصلے کی وجہ سے کافی ہمارے جو کرکٹرز ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ میں کھیلتے تھے اور اپنے فائنانس کو خود ہی مینیج کر رہے تھے، تو وہ جو ہے وہ سارا سسٹم خراب ہو گیا اور سارے کھلاڑی جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہماری ہے وہ بحال کی جائے، تاکہ جو ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں جو کہ سپورٹس سرگرمیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے بھی مینٹور بنے ہوئے ہیں، تو ان کو یہاں پہ باعزت روزگار مل جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ سر آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے علاوہ اگر یہ اس کی بندش کے علاوہ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت اگر اس نے ڈپارٹمنٹس بند کیے ہیں تو ان کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے اس کے علاوہ؟ جی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، بس یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یار میں طور سے کرکٹ کھیلوں گا تو آگے ڈپارٹمنٹ سے کھیلوں گا، تو اب وہ امید ختم ہوئی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں اب صرف امیروں کی کرکٹ رہے گی، جو گھر سے ٹھیک ہوتے ہیں ان کی کرکٹ رہے گی۔ اب جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب نہیں برداشت کر سکتے خرچ اس طرح سے۔ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ بند ہوئے ہیں اسپورٹس کے، ان کی بحالی کے لیے یہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ ہم موجودہ حکومت سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں جو اسپورٹس کے پلیئر ہیں، ہمارے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں، ان کی فیملیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ میں ایک پرسنل ایک لڑکے کو جانتا ہوں کہ جو آپ یقین کرو اس کے پاس اپنے بچے کو جو ظاہری بات ہے کہ جو وہ دودھ ہے وہ نہیں وہ دے سکتے، کہ آپ کی سیلری میں سے اگر میں 20,000 ڈراپ کروں آپ یقین کرو پریشان ہو جائے، تو میں آپ کی پوری سیلری اسٹاپ کرتا ہوں۔ واٹ ول بی یور فیلنگس؟ تو ڈیفینیٹلی ایک ہمبل ریکویسٹ ہے اس کے بارے میں سوچا جائے، اور ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو
फॉलो अपने जो भी डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वो जैसे जा रही है उसको फॉलो होना चाहिए. हमारा ज़ाती एहतजाज नहीं है, हमारा पूरे मुल्क के जो जितने भी स्पोर्ट्स मैन अदारे जो बंद किए गए हैं उनके मुतल्लिक है कि खुदारा इन स्पोर्ट्स मैनों के लिए ये अदारों को जो बंद किया उनको बहाल किया जाए. हमारा मुतालबा ये है कि डिपार्टमेंट ओपन करनी चाहिए. इमरान खान खुद स्पोर्ट्स मैन था, इमरान खान जब से आए तो डिपार्टमेंट बंद हुए थे. हमारे शहबाज शरीफ से ये मुतालबा है कि डिपार्टमेंट ओपन कर दे. यहाँ प्रेस क्लब में खिलाड़ी जो थे उनका यही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तनाजुर में कुछ करें और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को बहाल करें ताकि उनके रोज़गार का कोई ज़रिया मौक़े पैदा किए जा सकें. और उनका यही कहना था कि जहाँ के मैदान आबाद हों वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं, तो आइए हम सब मिलकर इन वीरानियों को ख़त्म करते हैं. सेवन शरीफ में गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है. बारिश के बायस दरियाए सिंध और मंछर झील के पानी में भी इजाफा हो रहा है, जबकि कच्चे के इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब है. गबूल डैम का पानी भी ओवर टॉप हो गया है. सेवन शरीफ के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी हो गई है. पहाड़ी इलाकों में गबूल डैम भी पानी से भर चुका है. गबूल डैम का पानी ओवर टॉप हो रहा है. दूसरी जानिब मंछर झील के पानी में भी इजाफा हो रहा है और दरियाए सिंध में सेवन के मुकाम पर पानी की सतह में बुलंदी हो रही है. दरियाए सिंध के पानी में बुलंदी के बायस सेवन के कच्चे के 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं. देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़िता हो चुका है. लोगों ने कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जबकि सेवन और बान सैयदाबाद शहर के नशीबी इलाकों में भी सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है. ताहम इंतज़ामिया ने निकासियाब का अमल ताहाल शुरू नहीं किया, जिसके बायस आम जिंदगी मफलूज बन चुकी है. चिश्तिया में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज. हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स आयद करने पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई. रैली दीवाने हाथ से शुरू होकर वापडा दफ्तर के बाहर तक गई. वापडा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए. रैली में किसान नारेबाजी करते हुए वापडा दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए. किसानों ने वापडा दफ्तर के अंदर बिजली के बिलों को आग लगाकर जला दिया. तफसीलात आपने जानी. फिल वक्त के लिए इतना ही. मजीद अपडेट रखने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क.